Amen. Let's clap our hands for this worship team. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat tim penyembahan yang baru saja memimpin. Scott Brenner that led the worship is a dear friend of mine. Yang memimpin penyembahan adalah teman baik saya. And he has a Korean wife and they have a church in Korea. Dia punya istri orang Korea dan mereka menggembalakan jemaat di Korea. And when he got filled with the Holy Spirit, he spoke in Korean. Dan ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia bicara bahasa Korea. And then later he married a Korean wife who's serving there. It's a pretty amazing Lalu story. kemudian dia menikah dengan orang Korea dan melayani terus di sana. You're probably wondering who this handsome guy is right here. Saudara mungkin berpikir siapa pria ganteng di sebelah saya di sini. And we do our television show together. Kita lakukan acara televisi kita And bersama-sama. I just want to honor my husband. Saya mau memberikan hormat buat suami saya. And ask if Michael pray for me. Saya minta Michael untuk berdoa bagi saya. You know, the Lord's given me an instruction on how to pray for my wife. Tuhan memberikan saya instruksi yang spesifik bagaimana saya berdoa buat istri saya. So if you will allow me, I will do that. Jadi kalau saudara izinkan saya lakukan itu. Father, Bapak, right now, saat ini I ask that you reach down from heaven, aku minta engkau untuk menjangkau turun dari sorga. that you touch Cindy's lips, Engkau menjamah bibir Cindy. that you place your words into her mouth. Engkau tempatkan perkataanmu dalam mulutnya. For Father, we don't need to hear from a person, we need to hear from you. Bapak, kami tidak perlu mendengar dari manusia, kami butuh mendengar dari Tuhan. But Father, we know you use people to be a voice for you in the earth. Tapi Bapak, kami juga tahu bahwa engkau memakai manusia, orang-orang untuk menjadi suaramu di bumi. So we believe you will do that right now. Jadi kami percaya engkau melakukan hal itu saat ini. And Lord, for the rest of us, Dan Tuhan untuk semua kami. open our ears to hear what your Spirit would have us hear today. Buka telinga kami untuk kami bisa mendengar apa yang rohmu mau katakan buat kami hari ini. Open our eyes to see what your Spirit would have us see today. Buka mata rohani kami untuk kami bisa melihat apa yang kau mau kami lihat hari ini. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amen. Amin. I've been married to that man 45 years next month. Saya sudah menikahi pria itu selama 45 tahun bulan depan persisnya. And he is so handsome. Dan dia begitu ganteng. And I love him so much. Dan saya sangat mencintai dia. Amen. Amin. Let's clap for Mike Jacobs. Boleh berikan tepuk tangan buat Mike Jacobs. Amen. Hallelujah. Haleluya. Well, whenever they ask me, would you send your notes ahead, to put on the screen and everything. Ya, setiap kali mereka minta saya untuk kirim, coba bisa gak tolong kirim bahan khotbah untuk ditampilin di layar dan seterusnya. As a prophet, I have a problem with that sometimes. Nah, sebagai seorang nabi, saya kadang-kadang punya masalah dengan itu. Because sometimes I never know what I'm going to say. Karena kadang-kadang saya nggak tahu sama sekali apa yang akan saya sampaikan. So this morning I had a great message prepared. Jadi pagi ini sama, saya udah siapkan satu khotbah bagus, saya mau khotbahkan. And I'm going to teach on faith that releases the supernatural. Saya tadinya mau mengajar tentang bagaimana iman bisa melepaskan yang supranatural. And the Lord said, Dan Tuhan berkata, I want you to give your testimony. saya mau kamu memberikan kesaksian kamu. And I'm like, wait a minute, that wasn't my plan. Dan saya bilang, nanti dulu Tuhan, kan rencananya nggak begitu. But he said, you have a miracle anointing, don't you? Tapi Tuhan berkata, kamu kan punya urapan mujizat kan? You've done a lot of miracle meetings with large crowds. Kamu sudah lakukan KKR mujizat, kesembuhan dengan kumpulan besar orang. But you didn't start there, did you? Tapi kan kamu nggak mulai langsung besar begitu. And I said, no, Lord. Saya bilang, iya enggak Tuhan. And I want to tell you what I saw before I give this message. Nah, sebelum saya menyampaikan pesan itu, saya mau bagikan dulu kepada saudara apa yang saya lihat. In fact, I'll just prophesy it. Bahkan saya mau bernubuat. For the Lord would say, there is a great anointing you are going to go home with. Tuhan berkata, akan ada satu pengurapan yang besar yang kau akan bawa pulang dari sini. As you go to your home, Selagi engkau kembali ke rumah-rumahmu, it will be a noticeable change. akan ada satu perubahan yang nampak. For I am marking you, says the Lord. Sebab aku menandai kamu, kata Tuhan. Come on, listen. Dengarkan. The Lord says He is marking Tuhan you. berkata, aku Tuhan, aku menandai engkau.
Amen? Amin. And He's given you a new anointing Dan dia memberikan kepadamu urapan yang baru. if you are hungry for it. Kalau engkau lapar untuk itu. Is anybody hungry? Apakah ada yang lapar di sini? Is anyone burning? Apakah ada yang membara? Do we have any new members of the Society of the Burning Hearts? Apakah ada satu orang baru di masyarakat yang membara, menyala? Yes or no? Iya atau tidak? Yes or no? Iya atau tidak? Yes. Ya. Yes. Ya. Amen. Amen. Are you burning? Apakah saudara membara? Amen. 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 Amin. Well, there's a very important Bible verse that I want to read to you. Ada satu ayat yang sangat penting di dalam Alkitab yang saya mau bacakan buat saudara. Isaiah 6 verse 8. Yesaya 6 ayat 8. I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send and who will go for us?" Then I said, "Here I am." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Send me. Utus aku. Send me. Utus aku. There's a special anointing Ada on urapan those khusus. two words right now. Atas dua kata itu saat ini. Send me. Utus aku. Not somebody else. Bukan orang lain. Send me. Utus aku. And as a young woman of young girl of 9 years old, Sebagai perempuan muda umur 19 tahun waktu itu. I was in a church camp. Saya ada di satu camp gereja. They were singing a beautiful song. Mereka sedang nyanyi satu lagu yang indah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Aku memutuskan untuk ikut Yesus. No turning back. Gak bisa lihat ke belakang. Though none go with me, still I will follow. Kemanapun engkau pergi aku ikut. And the Spirit of the Lord came upon me as a 9-year-old child. Dan roh Tuhan turun atas saya sebagai seorang anak perempuan umur 9 tahun. Never doubt that the Holy Spirit is big in a child. Jangan pernah ragukan bahwa Roh Kudus sama besarnya dengan anak kecil sekalipun. And the Lord said, I have something for you to do. Tuhan berkata, aku punya sesuatu untuk kau lakukan. And I somehow knew it would be involved with who I would marry one day. Dan entah bagaimana saya tahu itu ada hubungannya dengan siapa yang kelak saya akan nikahi suatu hari. And then the Lord began to show me things about the future that I didn't understand. Kemudian Tuhan mulai menunjukkan kepada saya hal-hal tentang masa depan yang saat itu saya tidak mengerti. And I said, yes, Lord, I will go. Dan saya katakan sekedar, ya Tuhan, aku mau pergi. I went forward and I signed up to be a missionary in my denomination. Kemudian saya maju, saya mendaftarkan diri untuk menjadi misionaris di denominasi saya. Because that's the only place a woman could preach in that denomination. Karena satu-satunya cara seorang perempuan diizinkan khotbah di denominasi itu cuman ketika jadi misionaris. A woman could go preach to men and women in China but not in America. That's very strange. Di denominasi itu perempuan boleh khotbah untuk orang-orang yang ada di China, tapi kalau di Amerika nggak boleh. And then I began to study the life of great missionaries. Dari situ saya mulai mempelajari kehidupan misionaris-misionaris besar. A great missionary named Lottie Moon who went to China impacted me with her story. Satu misionaris namanya Bloody Moon, dia pergi ke China dan cerita hidupnya begitu mempengaruhi hidup saya. She went to China and served, and when the war broke out, dia pergi ke China untuk melayani, dan ketika perang berkecamuk, she gave all her food away to others. Dia berikan semua makanan yang dia punya, dia bagi-bagikan buat orang lain. And she literally starved to death. Dan dia secara harafiah, dia sekarat karena kurang makan. Providing for the Chinese people that she loved. Dia berusaha untuk menyediakan makanan buat orang-orang di China yang dia kasihi. Here am I, send me Lord. Ini aku, utuslah aku Tuhan. And so I didn't know what that meant. Saya nggak mengerti waktu itu apa artinya. I didn't know any other women in ministry. Saya nggak kenal perempuan lain di dalam pelayanan waktu itu. But I knew something had happened to me. Tapi saya tahu sesuatu telah terjadi di dalam saya. I remember telling my father, who was a pastor, about what had happened to me. Saya ingat, saya cerita kepada ayah saya yang adalah seorang gembala tentang apa yang terjadi kepada saya. I remember reading Jeremiah 1:9 and 10. Saya ingat, saya baca Yeremia pasal yang pertama ayat 9 dan 10. The Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said, "Behold, I have put my words in your mouth."
Dikatakan lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. There's sometimes you read the word and it just like marks you inside. Kadang-kadang saudara baca firman Tuhan dan tiba-tiba perkataan itu menandai saudara di dalam. So what would God do with me? Jadi apa yang Tuhan lakukan dengan saya? I didn't know. Saya nggak tahu. I remember Mike, when I fell in love with Mike. Saya ingat Mike ketika saya jatuh cinta dengan Mike. I said, Mike, I have a call of God on my life. Saya bilang, Mike, saya punya panggilan Tuhan atas hidup saya. And what did we know? Dan apa yang kita tahu? A woman didn't preach in my denomination. Seorang perempuan tidak diizinkan berkhotbah di denominasi kami. So he's thinking, well, yes, you can teach Sunday school, honey. You can play the piano for church. Jadi dia berpikir, oke lah, bolehlah sayang kamu ngajar di sekolah minggu, main piano, ya yang kayak gitu-gitu oke lah. Neither of us were prepared for this. Gak ada satupun di antara kita berdua yang siap buat hal seperti ini. So we got married. Jadi kita menikah. And then life went on. Dan hidup berlanjut. And we had 2 children. Kita punya 2 orang anak. On my 30th birthday, Di usia saya ke-30, I said to my pastor's wife, saya katakan kepada istri gembala saya, well, I guess that vision I had when I was 9 is not going to happen. wah saya rasa penglihatan yang saya dapat waktu saya umur 9 tahun itu gak akan jadi kenyataan. Because I am not doing all those things I saw around the world. Karena saya gak melakukan hal-hal tersebut yang saya lihat waktu itu saya lakukan di seluruh dunia. Those words were a bit premature. Jadi perkataan itu mungkin agak prematur. Because right after that, Karena persis sesudah itu, the Holy Spirit started accelerating and escalating. Roh Kudus dalam hidup saya mulai berakselerasi dan mulai naik levelnya dalam hidup saya. I always say God has 2 speeds. Saya katakan Tuhan itu punya 2 perkataan. Wait and fast forward. Tunggu, dia cuma punya 2 tombol. Tunggu dan percepat. I mean, it seems like he's not doing anything. Dan seolah-olah dia gak lakukan apa-apa. And then he's going so fast. Tiba-tiba dia bergerak cepat sekali. You say, well, Lord, no, let me think about it. Saudara pikir, Tuhan, tunggu. Saya mau pikir dulu. I'm not ready to speak to 10,000 people or Saya belum siap. 100,000 people. Saya belum siap untuk bicara di depan 10.000 orang, 20.000 orang. And then I began to struggle with the call. Kemudian saya mulai bergumul dengan panggilan itu. And the Lord kept saying, take up your cross and follow me. Dan Tuhan terus berkata, pikul salibmu, ikut aku. And I didn't want to take up my cross and follow him. Saya gak mau pikul salib saya dan ikut dia. I wanted to be a stay-at-home mother. Saya maunya jadi ibu rumah tangga saja. That was what I loved the best. Saya paling suka jadi itu. And the Lord said, will you go up Mount Moriah and leave your children to me? Tuhan bilang, maukah kamu naik ke atas Gunung Moria dan serahkan anak-anakmu kepadaku? It was hard. Wah, itu sulit. I mean, I started going to meetings after that, and the people would say, look, God told me you're to preach today. Saya mulai datang ke kebaktian sesudah itu dan orang-orang mulai mengatakan kepada saya, Tuhan mau kamu khotbah sekarang. Spontaneously. Jadi secara spontan saja. I got up and preached. Saya bangun dan khotbah. You see, when God is on the move, Ketika Tuhan sedang bergerak, you need to be ready for him to be on the move. saudara perlu siap untuk dia You bergerak. need to get your messages ready. Saudara perlu siapkan pesan-pesan You need to saudara. get into the word. Saudara perlu masuk di dalam firman. Because all of a sudden, Karena tiba-tiba, in a suddenly moment, dalam waktu yang the tiba-tiba, doors open. pintu terbuka. And God is in a hurry to use you. Dan Tuhan berburu-buru untuk memakai saudara. I knew God had asked me for the nation, Psalm 2:8. Tuhan berkata, minta kepadaku bangsa-bangsa. Mazmur He 2 ayat wanted 8. me to go to the nations. Tuhan minta saya untuk pergi ke bangsa-bangsa. I mean, somebody would say nations and revival, and I just burst out crying. Ya, saya katakan bangsa-bangsa yang meledak di dalam revival, mereka berseru. I started praying for nations. Saya mulai berdoa bagi bangsa-bangsa. When my children were little, I kneeled down by my bed. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya berlutut di depan ranjang mereka. And I was a prayer missionary Dan saya jadi misionaris to doa nation after nation. bagi bangsa demi bangsa. You know what? All those nations I prayed for, God opened the door for those nations. Saudara tahu bangsa-bangsa tersebut yang saya doakan waktu itu, What Tuhan does buka that pintu-pintu buat bangsa-bangsa itu. What does that mean? Apa artinya itu? I prayed for you before I knew you. Sebelum saya kenal kamu, aku sudah berdoa buat kamu. God put a map of the world in my heart. Tuhan tempatkan peta dunia di dalam hati saya. And little did I know, Dan sedikit yang saya tahu, He was about to open a door. bahwa dia segera akan buka pintu.
I once was in the home of my mentor, Dr. Peter Wagner. I was lecturing at Fuller Seminary. Sekali waktu saya ada di rumah dari mentor saya, Dr. Peter Wagner. Saya di sekolah di Fuller Seminary. I was in my late 30s. Saya sudah di 30 tahunan akhir usia saya. Lecturing in the doctoral classes. Saya mengajar di situ di kelas doktoral. And so one day Peter Wagner said, I think you need to go to Argentina. Satu hari Dr. Peter berkata kepada saya rasa kamu perlu pergi ke Argentina. A friend, Ed Silvoso, is working on a project there and he needs you. Seorang teman yaitu Ed Silvoso sedang mengerjakan satu proyek di sana dan dia butuh kamu. He doesn't understand spiritual warfare. He's going to get in big trouble. He needs you to go. Peter bilang orang ini nggak mengerti tentang peperangan rohani. Dia butuh kamu pergi. Kalau tidak dia kena masalah besar. By then God had told me that he wanted me to go to the nations. Sampai dengan saat itu Tuhan baru bicara kepada saya, dia mau saya pergi ke bangsa-bangsa. And so I went. Jadi saya pergi. God had called me to heal nations. Tuhan panggil saya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. And so one of the nights they said, we want you to preach for our big outdoor healing meeting. Nah, salah satu malam di sana saya diminta, saya mau kamu bicara di pertemuan kesembuhan besar-besaran. I was so excited. Saya begitu bersemangat. I was 39. Umur saya 39. But then I realized Tapi kemudian saya sadar, I had never preached in a big outdoor healing meeting before. saya belum pernah sama sekali bicara di KKR lapangan terbuka besar sebelumnya. I mean, I'd seen people on TV do it. Ya saya udah pernah nonton sih orang-orang di TV melakukan itu. But I had faith. Tapi saya punya iman. How much faith does it take to do what God calls you? Seberapa besar sih iman yang dibutuhkan untuk kita melakukan yang Tuhan mau kita lakukan? Just as much as you have. Sebanyak yang saudara punya. Or he wouldn't ask you to do it. Atau kalau tidak mungkin dia suruh saudara melakukannya. So all I can say was like a mantle dropped on me. Jadi semua yang saya bisa lihat sekedar seperti ada jubah yang turun atas saya. So I came into this big open field filled with tens of thousands of people. Jadi saya datang ke lapangan terbuka tersebut yang dipenuhi dengan puluhan ribu orang di sana. On this side, Di sisi sebelah we sini, had a big metal drum. We call it an oil drum. Big metal drum. kita ada satu gentong besi yang besar. And people were throwing their amulets in there. We were having them get rid of their occult objects. Jadi drum besi yang besar isinya minyak, orang-orang lemparin jimat mereka, apa yang mereka bawa mereka masukkan di situ. They were throwing their love potions in there. Mereka masukkan love potion mereka di situ. And every once in a while when the fire would hit an amulet, someone would start screaming. Dan ketika api dinyalakan atas minyak tersebut, ada orang yang teriak, Start manifesting demons. mulai manifestasi roh jahat. We had a deliverance tent in the back. Di belakang ada tenda khusus pelepasan. And they would go and they would pick up the person screaming and go cast the devil out of them. Jadi yang teriak-teriak dibawa sama usher, dibawa ke tenda tersebut, diusir setannya. We had a very high platform. Kita punya panggung yang sangat tinggi. And the intercessors crawled under the platform. Dan pendoa syafaat itu mereka ada di bawah panggung, mereka berdoa. And when I would feel the anointing subside some, Dan ketika saya merasa pengurapan mulai seperti menurun, I would do this. saya akan lakukan ini. And the intercessors, you could feel it. Pendoa syafaatnya, saudara bisa rasakan, mereka berdoa lagi, ada bata. And that man like, rev it up down there. Mereka bilang, ayo naikkan di bawah situ. And I feel that anointing just come up through the platform. Wah, saya rasakan urapannya merambat dari panggung. I started praying for the sick. Saya mulai berdoa bagi yang sakit. I mean, I said, there's a man here with a metal plate in your head. It just turned to bone. Saya bilang di sini ada orang yang kepalanya itu dibungkus sama besi, diganti besi, itu berubah jadi tulang lagi. It happened. Terjadi. There's someone who'd been knifed in his eye. Ada yang tertusuk matanya dengan pisau. He got a new eye. Dia dapat mata baru. Crooked eyes were getting straight. Mata yang tidak bisa melihat, dia tidak bisa melihat jelas. People were crushing their eyeglasses, running to the front. Kacamata dibuang oleh orang-orang karena matanya sembuh, mereka lari ke depan. I mean, God did every kind of miracle. Tuhan lakukan berbagai jenis mujizat. There was a young girl there that
was 5, and I saw the crowd starting to pass her through their hands and put her up on that high platform. Ada satu perempuan muda umur 5 tahun, saya ingat, itu dibopong oleh banyak orang, dibawa naik ke panggung yang tinggi itu. We had just sung the song, "The man from Galilee is passing your way." Kita baru saja nyanyikan lagu tersebut, pria dari Galilea melewatimu. And this grandmother told this little girl, Nah, nenek ini bilang sama perempuan kecil itu, "Tonight I'm going to take you to this meeting. malam ini saya akan bawa kamu ke pertemuan itu. And the man from Galilee is going to pass your way. Dan pria dari Galilea itu akan melewati kamu. And you are going to be healed." Dan kamu akan sembuh. That little girl Perempuan kecil itu who couldn't walk when she came to that meeting datang ke kebaktian tidak bisa berjalan. had a praying grandmother. Punya nenek yang berdoa. And that little girl was running up and down and up and down and up and down. Dan perempuan itu berlarian kian kemari, kian kemari, kian kemari. You see, it took faith for me to get on that platform. Saudara lihat, dibutuhkan iman buat saya naik ke atas panggung itu. But when I obeyed, Tapi ketika saya the taat, power of God came upon me. kuasa Tuhan turun atas saya. I was changed into a different person. Saya berubah jadi orang yang berbeda. You see, some of us are fearful. Beberapa kita penuh ketakutan. Fear paralyzes faith. Takut membuat lumpuh iman. Amen? Amen. Faith activates the power of God. Iman mengaktifkan kuasa Tuhan. When I first came into the country of Argentina, Ketika pertama kalinya saya datang ke negara Argentina, I was teaching on how to heal a nation. saya mengajar tentang bagaimana menyembuhkan satu bangsa. At that time, the inflation rate was 3,000% per year. Saat itu angka inflasi itu per tahun 3.000%. I prophesied Saya bernubuat that the inflation rate was going to go down dramatically, bahwa angka inflasi akan turun secara dramatis. and that the Wall Street Journal would say there's a revival in the economy of Argentina and no one knows why. Dan Wall Street Journal akan mencatat bahwa terjadi kebangunan, terjadi revival di Argentina dan tidak ada yang tahu kenapa alasannya. And in 1 year, Dalam 1 the tahun, inflation rate went down to about 2 years, the inflation rate went down to 1.5% per annum. dalam 2 tahun bukan 1 tahun, dari 3.000% turun jadi cuma 1,2% per tahun. And the Wall Street Journal said there is a revival in the economy of Argentina. Dan Wall Street Journal mencatat terjadi revival di ekonominya Argentina. Come on, hallelujah. Oh, Why am I haleluya. telling you these stories? Kenapa saya ceritakan kisah-kisah ini? Because God is a great God. Karena Allah kita Allah yang besar. He saw my hunger on my knees. Dia lihat kelaparan saya di lutut I saya. wanted God to use me. Saya mau Tuhan memakai saya. I said to God on my knees, Saya katakan sama Tuhan di lutut saya. Lord, when the revival comes, I want to be right there front and center. Tuhan, ketika revival datang, saya mau ada di situ di barisan depan. I am more hungry, God. Saya lebih lapar, Tuhan. I want you to use me. Aku mau Engkau memakai aku. Audacious prayers. Doa yang dengan gigih. We need to learn to pray audacious prayers. Kita perlu bisa berdoa-doa yang ngotot. When I first came to the Argentina in the revival, Ketika pertama kalinya saya datang ke sana, ke Argentina di tengah revival, a young prophet came to me. seorang nabi muda datang kepada saya. And I had noticed during the meeting pastors crying. Saya telah memperhatikan di dalam kebaktian tersebut gembala-gembala menangis. We had about 1,000 pastors that supernaturally showed up for my first meeting. Ada sekitar 1000-an gembala yang secara supranatural muncul datang di pertemuan itu. They didn't even know why they came. God just called them. Mereka bahkan gak ngerti kenapa mereka datang. Tuhan tarik mereka. And this young man had a vision of an angel 30 feet tall, very tall. Anak muda ini mendapatkan penglihatan, nabi muda ini mendapat penglihatan, malaikat yang sangat tinggi, 30 kaki tingginya. Sangat tinggi. And that angel spoke to him Dan malaikat ini bicara kepada and dia. showed him a vision Memberikan dia penglihatan. of a woman that was going to come preach in Argentina, Tentang seorang perempuan yang akan datang dan berkhotbah di Argentina. and revival would come with her. Dan revival akan dibawa olehnya. He got on a bus Dia naik bis. and he started going to pastor's office after pastor's office. Dia mulai datangi kantornya gembala demi kantornya gembala. He was an indigenous man who couldn't even read or write, but he could read the Bible. Dia pria suku asli di Argentina yang bahkan gak bisa baca dan tulis, tapi dia bisa ngerti Alkitab. And he
went to the pastor's offices and got thrown out of one after the other pastor's office. Dia pergi ke kantor-kantor gembala yang berbeda-beda dan dia selalu diusir keluar dari kantor itu. But when I came, Tapi ketika saya datang, God had done supernatural advertisement. Tuhan melakukan iklan supranatural. Nothing I earned. Tidak ada yang saya dapat Nothing I hasilkan. felt I deserved. Tidak ada yang saya rasa saya layak But terima. God comes to answer hunger. Tuhan datang untuk menjawab rasa lapar. I have come today Saya datang hari ini to make you hungry to be used of God. untuk berusaha membuat saudara jadi lapar untuk mau dipakai sama Tuhan. The Lord showed me Tuhan menunjukkan kepada there saya. are some revivalists that are going to go out of this meeting Ada pembawa-pembawa kebangunan rohani yang akan keluar dari pertemuan ini. that are going to be world changers. Yang akan menjadi pengubah dunia. And today, right now, Dan hari ini saat ini. I believe the anointing Saya percaya pengurapan of God dari Tuhan. is ready. Siap. There are some of you Ada beberapa who saudara are like me yang seperti saya. as a young woman. Sebagai perempuan When muda. I said, pick me, Jesus. Ketika saya bilang pilih saya Yesus. Choose me, Jesus. Pakai saya Yesus. I am more hungry. Aku lebih lapar. I want you to use me. Aku mau kau pakai aku. I want the blind to see and the lame to walk. Aku mau yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. I would be on my knees, Aku mau berlutut, weeping, menangis. until the carpet was wet at my feet, Sampai karpet di kaki saya basah. because I wanted to see revival. Karena saya mau melihat kebangunan I rohani. am asking you right now, Saya minta kepada saudara saat if ini. you are saying to me, Kalau saudara bilang sama saya, Mama Cindy, I want you to use me like that. Mama sini aku mau dipakai sama Tuhan seperti itu. It requires a holy desperation. Dibutuhkan satu keputusasaan It kudus. requires faith. Dibutuhkan iman. I didn't know how to do what God was calling me to do. Saya nggak mengerti apa yang harus saya lakukan ketika Tuhan memanggil saya. But I believe that God listens to desperate prayers out of desperate people. Tapi saya percaya Tuhan mendengarkan doa-doa yang putus asa. I Yang would keluar dari say, orang-orang yang putus asa. give me souls. Saya bilang Tuhan berikan God, aku give me jiwa-jiwa. souls. Tuhan berikan jiwa-jiwa. How many souls do you Berikan- want to win for the kingdom? Berapa banyak jiwa-jiwa yang saudara memenangkan bagi kerajaan Allah? I am asking for many, many souls. Saya minta banyak-banyak jiwa. I'm asking for at least 1 million. Saya minta minimal 1 At juta. least 1 million. Minimal 1 And I'm juta. well on my way. Dan saya masih jauh sampai So situ. I am going to challenge you right now. Jadi saya mau menantang saudara saat ini. Who is hungry? Siapa yang Who lapar? is desperate? Siapa yang Who putus is asa? saying, Siapa yang mengatakan, here I am, Lord. ini aku Tuhan. Use me. Pakai aku. Use me. Pakai aku. Pick me, Jesus. Pilih aku Yesus. I am the one. Aku orangnya. Send me to the ends of the earth. Utus aku ke ujung-ujung Jesus, bumi. send me. Yesus utus aku. I am here to say, Aku di sini untuk berkata, don't live a boring life.
berkata, Whom shall I send? siapa yang bisa aku utus? And who will go? Dan siapa yang mau pergi? Yeah. Now just close your eyes Sekarang pejamkan mata saudara. and let the Holy Spirit speak to you. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Where will He send you? Kemana Tuhan mau utus hidupmu? Where will He send you? Kemana Tuhan mau utus saudara? Ask Him. Tanya dia. Ask Him. Tanya dia. Here am I, Lord. Ini aku Tuhan. Do we have a song that's like that about sending? Something about here am I or to sending song? Yeah, there's the anointing. Don't let, there it is. There it is, it's just flowing. Itu dia ada urapan itu. Flowing. Mengalir, Flowing. mengalir, Yeah, mengalir. more. We're Lebih. gonna sing a dedication song. Kita akan nyanyikan lagu We're gonna sing dedikasi. a dedication Kita akan song. nyanyikan lagu dedikasi. Hallelujah. Then I want you to write it down and mark this day. Saya mau saudara catat hari ini, tandai hari ini. This is the day God called me. Ini hari Tuhan panggil hidupku. This is the day God marked my life Ini hari Tuhan tandai hidupku. for the nations. Untuk bangsa-bangsa. Come on, for the nations. Ayo untuk bangsa-bangsa. Here's another wave of the Holy Ini satu Spirit. gelombang lagi Roh Kudus. Another wave of the Holy Satu Spirit. gelombang